Yan, nabrigkas. Nilalagyan ni Commander ng ano nilalagay mo? Yan, maglilinis ko Commander daw dito. Si Mami Pe TV. Doon ka ano, Aba? Doon ka mahal. Mo? Yan. Yung makakalinis tayo. Ano si Commander, oh. May bata pa dyan. Palagay mo si Aba dyan. Ni Commander yan. Yan, oh. Kasi sobrang ano na. Nagkukulay green na. Yan, oh. Kukulay lumot na. Kaya yan na. Iiskubahin ni Commander. Diyan ka lang mahal. Sipag talaga ni ano, ni Mami Pe, eh. Ni Mami Pe TV. Ayun, oh, si Lola, oh, yun, oh, yun. Yun, oh, ano, ang galing, no, ah. Tingin, Aba, oh, yun, galing, ayun, ayun si Lola, oh. Tapos may bata dito, ayun, oh, ayun, oh, may bata. Yun, oh. Saan ka ba? Oo naman. Wala. Pati naman yung kasama ko, umuupo din. Kikibidyo rin, no? Kikibidyo rin yung kasama ko. Alis dyan. Wala si Aba, doon ka na, Aba. Doon, dali. Diyan ko na lang ba eh? Dalawang walis na yan. Hop, hop, Aba, diyan ka lang. Hop, ayan, oh, ayan na, malinis na, ha.
Yan o. Malinis na. Malinis na. Ayan, nalinisan na ni Commander. Mamaya, bibidyoan natin yan mamaya pagka natuyo na, dabarkad. Yan. Siyempre, basa pa eh. Hindi pa natin makata yung ano niya. Yung kanyang kalinisan. Yan o, napakasipag talaga ni Commander. Yan, dabarkad. So, ayan. Yun o. Alright. May pa palang extra. Kala ko tapos na. Extra lang paso pa dito sa loob pala. Talaga naman, oh. Yun, oh.